जय जगन्नाथ नमस्कार गुड मॉर्निंग समस्त को मु लीजा आपण स्वागत करुच्ची लीजा ब्लॉग्स को केमती अच्छे समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भलरे आ बहुत खुशी रे थिबे। एटा जो देखबा तो एटा मन एक्चुअली मोर गैस रे चा बसी एबे तो सकाळ टाइम आसिक हेलानी सकाळ 8:30 समस्ते तो पूरा सकाळ जलखिया स्टार्ट कर सारे खाइबा सकाल उठिकी फास्ट के काम सरिकी गाधे आपको परोटा करके देली खायापी परोटा भजा पु को खुआई छतुआ क्षीर छाड़े स्कूल गला ये नहीं गले से बाप पु पलैले खाई मुझे कम सारिकी आसली मोर परोटा आज हो तो कहती परोटा मत भजा दरकार मोर परोटा ले चा परोटा चा मोर बहुत पसंद आए परोटा चा खाइबी खाई सारिकी तापरे आज गोटे स्पेशल किसी हम तो ये गाँव आसी जाइए कखारु फूल बाछुची संध्या को कखारु फूल पिठ करी मो पुअर पूरा फेवरेट कखारु फूल पिठ आ सोनू नहीं कि आस तो पिठ करी बढ़िया लगे खायापी बेसु खाई शोई पड़ा रोसे सारी खुआईदेली से शोला कखारु फूल पिठ हम बची बची कर करदे आज करदे कखारु फूल पिठ कहीं काली तो हूँ जागर ना कि हेनी खाली बिना पियाज रसुण घरे आज टे करदे खाइबा भी आसी ना आसिले आम खाइबू भोजनटा पकड़ प्रबल भोक लगे आसीगले आम खाद्य खाइबू पिलाटी को तो जानते आज आसी कखारु फूल बछा सरीगला यहाँ पड़े कखारु फूल यहाँ भी हुए यहाँ को छोट छोट कर काटिक आपको भी सेमती पिठ कर किए खाइब राति था एगुड़ा सब पिठ हम आ चाउल जाऊँ बतुरे देवी एना संध्या बेलू को आमर पिठ कराहब कखारु फूल पिठ बाबारे कि चाली कौन सरपंच ये जीती गल ना कौन काली राली छिंछत्र कौन माने पूरा माइक फैक बाजिकी जो कौन गाड़ी में बुलूला ना चलिकी टाइम आसिक दिन 2:30 पुणी रोसे सरी पुणी करुच्ची जो कलरा पत्र पिता जो मैंने खाऊे कलरा पत्र पिता मरा जो कराए से कलरा पत्र आसी गाँव पुणी कर कलरा पत्र टे समस्ते खाईदेबू फ्रिज में रखी था काली जागर तापरदिन अमावास्या तापरदिन गुरुवार आ पिता खिया हेनी आज खाए करदे लेट हो पचे टे करके खाईदेव कहीं नष्ट करवा देखा पुणी आम चलला रोसे कलरा पत्र पोटल उठे रसुण पकई बघाई खाई केते दिन पर सुजोगटा मिलूँ देखिए कलरा पिता आमर प्रस्तुत है खाइबा पिता टिके एक्चुअली मझे मझे खाइबा कथा सेटा दरकार आम तो बर्तमान खिया पिया सरिकी आमर सब गपसप चलती दिन टाइमटा समस्ते बसी गोल टेबुल बैठक चली खाना पीना सरी गलानी जुई मान देखुवे आचार कड़े सब पूरे थोदेली डब्बारे ये खरा दिहब केते दिन आ शोबी आज कौन तो आज शोई हेनी दीपर टाइम शुएनि तो गढ़ी हेनी ना खाई सारा पर आम जाकि सब बसिकी कथा गलु सोनू हूँ अंशु मम्मी जोही ये तो सेपटे मोर टाइम गुड़ा पलैला बासन भी धोई पारे से आसले कथा गलु टे बसिकी बासन पड़े बासन धोबी अलरेडी टाइम आसिक होगा 4टा बजे को 10 मिनट खंडे अच्छे बासन धोबी तापर पूरा बासन देखा तो केमती गदा एत कंचार सब धोबी ना बेसिन भी तो बासन इना धोबी
बासन धोई सारे घर टे झाड़ू करदेवी जानी 4टा तो बाजिलानी आचार भी पूरेक रखिले डब्बारे पु को उठेबी से जीव ट्यूशन जीव 4:30 आज कौन शोबे एपटे टाइम गला गड़बी कौन कि बासनटा धोईदेवा। फाइनाली सब काम शेष खाली घरटा ओला रहिला। मुझे 5टा बाजिगला जूही ता मामा कली झगड़ा लगी पानी देवे बोली पानी कली झगड़ा करनी कली झगड़ा करनी प्लीज पानी दौरान
ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଲଙ୍କା ହୁଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଉଛି ପାଣି ଯୋଉ ଦିଅ ପାଣି ହୁଡ଼ାରେ ପାଣି ଦିଅ ଆଉ ବେଶୀ ଦେନା ବା ହୁଡ଼ାରେ ପାଣି ଦଉନା ଗଛ ହୁଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଉଛି ପାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାବା ତ ବବି ଆପଣ ପାଇପ୍ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିନଥିବେ ଏଇ ଭୁଷ ଗଛ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲୁ ଗଛର ଭଗବାନ ଜର ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ୱାରିଂ ଇଏରେ ଦିଆଯାଏ ଅଙ୍କଲ ଏଥିରେ ପାଉନି ବୋଲି ପାଣି ଦେଉଛି ନା ଏ କାଲି ମନ୍ଦାର ଭଲ ହବ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଟିକେ ତୁ ଯା ଏ କାଲି ମନ୍ଦାର ବେଶୀ ନାହିଁ ଦେଖିବାଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ କିଭଳି ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗଛ ହସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଜାଗର କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଉପବାସ ଆଉ ଜାଗରରେ ଫଳ ନେଇକି ଏବେ ଆସିଲୁ ଆସିକି ଏଠି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ଛୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ এটা হচ্ছে শিব মন্দির এইটি কালি জাগর হব মানে জাগর পালন হব এটি এই মন্দিরে শিবরাত্রি হব খাଇବା ପିଇବା ସବୁ ବି ହୁଏ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ 1500 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ ସେଠି ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ଭଜନ ସମାରୋହଟା ବି ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆମେ କାଲି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ କାଲି ତ ଆମର ପୁରା ରଜ ଆଉ प्लीज समस्ते आसवे तो शिवरात्रि आमर तो ये मंदिर होची जो मैंने सब जागर पालन करछंती काली शिवरात्रि रे प्रसाद पाइबा पई परिवार सह समस्ते आसवे परिवार सहित आमर ये घर फ्रंट रे मंदिर बहुत भल काली सेठी महाशिवरात्रि बहुत भल हुए मंदिर रे हमर आ किछि वीडियो देखिबा सेटर पकेबी आपन मन भाई को देखुथिबे माने इलेक्ट्रिक पाइप रे ये एडे बड़ा सुस्थ सबल लोक कितु पाइपटा को टेकी पारना आपण पाइप रे पानी दबा देखिथिबे किंतु इलेक्ट्रिक पाइप रे अरे पानी खसी गला ताको प्रेशर देखिबा देखि पारथिबे हेमा देखिलु गच्छ भांगी देला देखुथिबे एटी फूल गछटी को बंका करी की देमा फूल गछटी को बंका कर देले मको भी लिजा कर ए तुम कथारे ना कौन देखिदेवे पिलाटी बर्तमान केते सुंदर मेहंदी करुची आमे करिवु जागर ओसा ये एठी करुची मेहंदी बसा हाथ रे आ देखि पारथिबे एठी खाली फोन ने एठी देखुची एठी करुची देखुची कजो पिलाटी करू मु ता गोड मेहंदी देची गिफ्ट गिफ्ट 10 टंकिया आ 10 टंकिया मेहंदी को एते हिनिबा ना कौन पाइबा से हाथ रे लागले तुम एते सुंदर देखाउची तुम हाथ कोन बे एते हिनी मान ताको पिलाटी वर्तमान मेहंदी करची ए पिलाटी को देख पारथिबे फोन पिलाटी एबते अनुची से हाथ दिला सोईनी एबे चली कखारू फूल पिठो देख पारथिबे एक्चुअली मो पुअर बहुत पसंद कखारू फूल मुझे आपको दिन में देखी बछा बछी करके रखी एबे पुआ आसला ट्यूशन नु तो मुझे बनाऊे बनाऊे कखारू फूल मो पुअर बहुत पसंद सुंदर देखा मिठी गाँव सोनू आनी मिठी बनाऊे कखारू फूल ईसु खाइब अंशु को देवी सोनू खाइब आम समस्ते खाइबू
ଆସିଲୁ ଆମେ ଶୋଇଲି ବୋଧେ 11:30 କିଏ ଆସିଛି ମାମୁ କାହିଁ କା ମାମୁଁ ମୋ ମାମୁ ତ ବୋଉ ମାମୁ ହଁ ବୋଉ ମାମୁଁ ତୁ ଯିବୁ ମାମୁଁ ଘର ଗାଡ଼ି କାହିଁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଯା ନାଇଁ ହଁ ରାତିରେ ମାମୁଁ କେମିତି ଯିବ ପୁଣି ଯାଉନୁ ମାମୁଁ ବାଜିବ ତମ ମୋବାଇଲ ଏବେଲେ ଧରିଦେବି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ସବୁ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ ହାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେମ୍ କହ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର କେତେ ଡେକୋରେସନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାଲି ଜାଗର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏଠି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ କାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇବି ଟେନିସ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ହାତର ଚୁଡ଼ି ଦେଖ ଚୁଡ଼ି ଖାଲି ଜଳୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ିଆ ଗୁନଗୁନା କେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହେଲାରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତର ଚୁଡ଼ି ମଝି ପିନ୍ଧିନି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାଗର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲେ ଦିନ ଯାକ ତ ଆଜି ଦେଖୁଥିବ ଖାଲି ଘିରିଘିରି ବୁଲୁଛୁ ମାନେ ଶୁଆ ନାହିଁ ଶୋଇ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାନି ପୁରା ରାତି 11ଟା ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ହେଲେ ବି ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆମକୁ ବି ଆଉ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଜାଗର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଷାଟେ କରିବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାଗର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛୁ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଦେଖ ତମ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଂଶୁ ମମି ଆମର କେମିତି ହାତରେ ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ଦିଶୁଛି ଆଉ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ମେହେନ୍ଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୁଇ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖି ଜୁଇ ଏ ପିଲାଟି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଏବେ ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 11:30 ପିଲାଟି ଶୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଲାଗୁନି ତା ବବି ଆସିଲା ତ ଆଜି ଜାଗର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମର ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ ଆଜି ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ଆକୁ ଲଗାଲଗି ସାରିକି ଆମେ ଶୋଇବୁ ପୁଣି କାଲି ଉଠିବୁ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକିନା ଜାଗର ତ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଜାଗର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ରାତି ଆସିକି 11:30 ହେଲାଣି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏହା ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାତି 11:30 ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛି ପିଲା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଅଂଶୁମାନ ନମସ୍କାର କର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ